record and make some. Okay, some of you as a host, yeah, and you want to have. Okay, so would you mind to review and tell me about what you know about the sensory laboratory analysis in our campus? How many the sensory lab? 2, sir. Okay, there are 2 sensory laboratory. And what are the differences between those 2 sensory laboratory? The door they use in the lab. Okay. So which one using the carousel? In the PAU laboratory. PAU using the carousel. And what about in SIPA Center? Bread box and sliding box. Okay, sliding door. Okay, so you know the difference between those 2. So which one most commonly used by students? In PAU or in SIPA Center? I think in PAU, ya, sir. Okay, yeah, in PAU. Why in PAU? You know what PAU stand for? No. Pusat Antar Universitas. PAU it's mean Pusat Antar Universitas. So it was established in 1980. So it was far before you were born. So PAU has already established. So the building since 1980. So the Faculty Agriculture Technology is actually is one of the oldest building in IPB, in IPB Darmaga. So still not yet rehab or not yet until now. So it's since 1980, yeah, it's already established Pusat Antar Universitas. And one of them is actually one of the oldest sensory laboratory in Indonesia, yeah? Because before it there are even no others university having this sensory laboratory. Okay, so now we are going as last week there are some, how many errors last week we have learned? 12, sir. 12 error, yeah, about the error psychology and physiological error. So this one, why we should do the good sensory practices, especially when you are doing the research. This is good sensory practices has to be understood because to ensure you are, for example, as panel leader, so to ensure the validity of the data taken and then reliability and consistency of the data taken. When I say reliability, what is the meaning by reliability? Reliability, it's mean it can be accountable, sir. Bisa dijamin lagi. Ya, betul. Oke. Yes, Bisa diandalkan, ya. What about the validity? The first is validity. The second is reliability. So what are the difference between those 2 words, validity and reliability? Yes, correct. That reliability, kalau dalam bahasa Indonesianya itu datanya tersebut ketika diulang bisa diandalkan, gitu ya. Kalau validity, lebih ke akurasi, sir. Nah, oke, betul ya, lebih ke akurasi dari data. So there are some differences. Perhaps you later during the statistic taken also or in rancangan penelitian
rancangan percobaan dan penyajian ilmiah or RPPI, you will learn also the difference between validity and reliability. So the first is validity of the data taken. So it means that the data you were taken has already valid. It means that for example, the panelist has already screened that the panelists don't have any problem, allergy or partial blindness or something like that. Yeah. So validity of the data taken, reliability when the data want to repeat again, so it can be almost the same the result. Yeah. So reliable and consistency of the data. So reliability sometimes repeated with also consistent. When it is not consistent, so it's not reliable. The third is actionable. So the data resulted the meaning or interpretation that can be action. So and then minimalizing psychological, because we cannot for example lose all the psychological and physiological factor, yeah, because we are using human as a sensory instrument. What we can do is only minimize the error, yeah, minimize physiological and psychological error. So as mentioned here that the product, whenever doing the blind test, so we have to make it a 3-digit code. So 3-digit code, 3 angka acak, mungkin sudah belajar di praktikum, always do whenever you, even for example for the consumer, so because this is one of the good sensory practices conduct, yeah, to have the 3-digit code. Product preparations, product presentation, of course, have to be almost the same. Yeah, subject selection, individual booth, control temperature, lighting. Yeah, it's very important as well. As we saw also, for example, during the webinar sensory, yeah, that lighting and color also may influence our perception, atmospheres and smells. Yeah. So it is very important because, as mentioned, sometimes it's also a little bit difficult to have monitor on smells because of in PAU is quite old and the circulations of the circulation of the air is not that really good. So it's like sometimes stuck in the booth. So whenever the flavor is too strong, sometimes it's lingering in around the sensory laboratory. That's what should be tried to make a good flow in the sensory laboratory lab. And here the good sensory practices, the first is controlling the flow of the sensory test process, environment and ambient of the sensory room booth, and or discussion desk should be clean and not result some bad smell, ventilation system, preparations room, area, entering gate, door, exit gate, or exit door have to be a good flow. Yeah? So there are some informations about how to flow, where should the panelists come in and go out. So it should be managed during the good sensory practices in the sensory evaluations laboratory. Have you visited another sensory laboratory? Other sensory laboratory? Not yet, yeah? Perhaps later, whenever you have the time, we can visit, or through HIMITEPA, we can factory visits to. There are 2 factories who has a good sensory laboratory. One is Jipaudan in Central Jakarta, and the other is PT Mane. Mane Indonesia is a French company, and Jipaudan is a Switzerland company. So it's a multinational company who established this sensory evaluations laboratory.
It is quite very good representative as well with the touch screen. Jipaudan is the newest one, yeah, but still PT Mane Indonesia also having a good sensory laboratory as well. When you want to do the internship as well, for example, to those you can apply, of course, depend on the availability. That's it. Okay, back again, yeah. Wait. Okay, now check the audio setting. I think it's okay. Okay, controlling the second is the first is environment in the sensory laboratory. The second is controlling the product sample, equipment, uniformity container, because as we know that a different, even different weight can result in the different perceptions. Yeah, although the same one is plastic, one is stainless steel, it will be the same form or the same spoon, but sometimes when a different weight result in a different perception as well. Coding the sample, remember 3-digit sample, presentation of the sample. You cannot present 12 sample, but there are some maximums that can be done by the panelists, maximum 6. Controlling and management of the panelists, yeah, screening of the panelists, like as mentioned, allergy, headache, loving, yeah, hysteria, too much certain food, cigarette, and big meal consumption. And for example, taking too much coffee before a sensory, it cannot be done also. So at least an hour after the drinking coffee, because coffee flavor is too strong. Yeah. Remember, the word flavor is not only the aroma, but also taste and aroma. Yeah. So this one, so one is laboratory environmental, the second is product sample, the third is controlling and management of the panelists. Until this far, any question? No question, sir. Okay, yeah, let's continue. Please feel free, just raise hand, and after I can see whenever someone raise hand, so I can offer you to open the microphone. Yeah? Let's continue for the laboratory. It is necessary to conduct the taste in sensory laboratory, but it depends, yeah, on the type of the sensory evaluations that you will conduct in the sensory laboratory. So how many places that we could take the data, or the places for sensory evaluation? One is sensory laboratory, the second is one is sensory laboratory. The second, we could do the sensory, not have to in the laboratory, yeah, but we can do in from last week. I think last week I have already mentioned as well. Mana ini download?
Ada yang tahu? Kemarin disebutkan tuh. So the other location is the places of the sensory evaluation. The other location is in central location test, or when the people gather, easy to get the panelists, for example, or respondent in mall, yeah, in supermarket, or in the shopping center. Yeah, it could be done as well. The other is home use test, yeah, or sensory outside the laboratory. There are two: one central location test and the other is home use test. So it's not always in sensory laboratory. You can do also, as mentioned, in sensory central location test. Yeah. When the word central location, it means shopping mall. Yeah. When the people easy together. Yeah. Why we call it a central location test? Because, for example, in the building, usually we conduct, for example, in Kuningan, yeah, in one of the biggest building, not always in the mall, but it can be also di perkantoran gitu ya, offices. We can do the sensory evaluation. But what we talk here, but what we talk here is good sensory practices in the laboratory. So this is the sliding door as well. Yeah, one of the pictures taken in the internet from Eurocine. Yeah, one of the good place for sensory. Here it's can be also touch screen. Yeah, and the lighting can be changed depend on the color of the here for the children, for example, preparation, even the wheel. Yeah, whenever using the wheel, it can be done as well, like this one. Yeah? So this is the paper wheels for the wine. So the consumers or the panelists will just put the click on the perceptions, the stimulus they receive. Here is the preparations because most of the sample are food that have to be prepared the same, yeah, with using the 3-digit code and put in the booth here. So it would be with the numbering system. Okay, let's go back to the presentation. Here is, as mentioned, it's not always in the laboratory. It depends on the type of the sensory analysis that you conduct. Like QDA, you have to done it in sensory laboratory. But during the COVID, there are some also trying everything shift from the laboratory into the home. Yeah? So of course, there are differences. There are positive and negative using home use test. One of the positive using home use test is actually it's mimic the real situation, yeah, during the tasting of the food. So the negative is, for example, it's difficult to control the same situation, or always distracted by the house environment. But one of the good thing is almost similar with the real situation during the food usage. So the other is to get the good result, honest response, spontaneous, yeah, pure without any expectation. For example, without please explain to the panelists that it is not be right or wrong answer, but as your perception, yeah, as your perception result to the stimulus. The process of using the senses is in natural, optimal way,
as in relaxed, serious, and focused condition. So here is the standard using the area. Yeah, 36 quadrat meter will be 5 to 6, 1 to 2, and this is the standard of the good sensory laboratory sensory evaluation laboratory. Yeah. So there are some rules, of course, but there are also some standard. Whenever you follow European standard for sensory laboratory, you can also download this standard. But we don't have any standard at the moment or any accreditations for this sensory. Our sensory laboratory has not yet accredited. Even most of the sensory laboratory in Indonesia not yet accredited. The influence of the COVID, as mentioned, there are many of the sensory have to be done. Home use test is becoming very famous during the COVID 2019, yeah, COVID-19. General rules of the laboratory sensory is access to the room, free of odors and smoke, comfortable. Yeah, this one is also a little bit difficult, but now has already established air conditions. Hope that will be quite comfortable in the sensory laboratory. Natural color, white, light gray, free of noise, good lighting and uniform. Yeah. There's booth preparations area are easy to clean. So this is the standard of the sensory laboratory. As I mentioned about that the test room should be away from the production line, loading dock when you establish in the company and a cafeteria of the kitchen. But there are some kitchen, but only for the preparations of the sample. If panel member are drawn from outside area, should be near the building entrance. So that's why for example, PAU lab sensory is believed by the students because of easy, yeah. When the students gather from Kantin Sabta and then go up a little bit and can enter the sensory laboratory. Inside the sensory lab, there are individual testing room, kitchen for preparations, a discussion room for FGD, panel leader working room, and here, yeah, what are available in our PAU lab. L-type, we are using L-type, opposite across. Booth permanently, there are also semi-permanent booth, so you can take it up the booth, yeah, and then becoming only the tables. Yeah. Here, the control lighting sample pass through. This one using sliding door and test directions and signal unit operation. And when here the receptions area and enter in, yeah, I think it says already in the practical, yeah. And there are some of the laboratory who has the sink inside the booth, but at the moment things inside it is very important when you have a lot of working with the wine or the beer, yeah, because you cannot drinking too much alcohol, so you have to just sleep and then put in the sink, yeah, or there are for beverage company, it's okay to use the sinks, but most of the time it is not recommended because of odor causes and intensive maintenance costs. Yeah. So for most of the food company, it is not recommended, but for wine industry and something related with the beverage, I think it's okay to use the sinks inside. Lightning, here the candles, the standard of the ventilation, air circulation, and the pressure of the air have to be relatively higher compared to the other room. So the flow will be, the air is always flow.
Here, for example, they are using the sink, yeah, to taste the drink, and then you can, after tasting, you just put out, yeah, not drinking directly. That's why it would be recommended for the wine industry. Yeah. Sample pass through using the sliding door, bread box, and carousel. Here in our here in SIPA Center, yeah, here is above in SIPA Center and down is in PAU laboratory. And here in other, yeah, and this one is actually I taken in PT Mane Indonesia, yeah. So changing the lightning, green, yellow from here, it depends on the sample. And this one is movable booth. You can bring the booth to the location, yeah. For central location test, we can have the booth for the sensory evaluation. Here with using touchscreen, we don't have at the moment, but it's okay because now it is also, it can easy to apply when we have the program, we can apply also on your own handphone or tablets. Here sample preparations area. Yeah, there are some sample preparation area to prepare to give the code without knowing by the panelists. And this one, yeah, there's trays, what are preserved, valves, ventilations, and it would be good to have the exhaust fan. You can read this one, cooking utensil. Yeah, it's easy to read. Ventilation. It is good also to have the discussion room. Yeah, you can do the discussion room for FGD, consensus of the attributes of the samples. Yeah, we can run the FGD in the sensory evaluation laboratory as well. Yeah, it is good to have a discussion room. We have a discussion room, yeah, in PAU, is just beside the sensory laboratory. So it's small, but quite enough here for 8 to 12 persons. Test planning room for children, it would be one-on-one interview because this is with children, so has to be assisted by the panel leader. Yeah, it's make the children comfortable. Here the layout sensory lab. Yeah, whenever perhaps at the moment you don't think it is important, but later when you becoming an R&D and when company want to develop a sensory lab, so this layout is important as well because now sensory on the rise, so many company develop their own sensory laboratory as well to make it easier and cheaper because most of the adjustment of the food product is based on the sensory. Sample preparations procedure, yeah, as mentioned, 3-digit code is very important. Initial handling, eliminate external factor, yeah. Preparations and cooking time, always prepare it before, yeah, or make it fresh according to the sample commonly consumed, whether it is heat or normal or room temperature, it depends on the sample, or cold temperature. So it's depend on the type of the sample. Here, preparation process have to be the same. Better using timing and temperature because each sample have to be treated a similar way. Waiting time, it's would be also very good to have a certain maximum waiting time for the panelists to wait before the next one. Any questions until this far?
Now we are talking on laboratory and sample. Yeah. Later next weeks we will also cover on the list. Here rules for the different tests or discrimination tests that are choose a non-couple preparations method, adding something that can change the basic characteristic of the product. For affective taste, prepare the product using usual method used when the product will be consumed. Yeah? When the method has been selected and set, then use the same method and procedure for the next testing process. And as mentioned, we are trying to minimize the bias and also the error. So that's why it's always making the presentations the same. They're using 3-digit code and there are no difference. And when executing, it is better to present one sample at a time, yeah, because of it is called one sample at a time for the affective, because we do not do the discrimination test, but we do the affective test. So monadic, it means one sample, one time. It would be very recommended for affective test or hedonic test. Here are some notes when color difference occur. The color difference can be covered by coloring agent or using lamp. The use of color container can also be used, slightly mask the color difference. If the same dye is used to, it depends, yeah, on the type of the sample or the taste sensory evaluations we want to do. Sample preparations and presentations equipment. The equipment for the preparations and presentation samples should be chosen carefully to reduce bias and the emergence on new variables. The container used for storage and should be made of inert compounds like glass, ceramic that can minimize the odors affecting from the container. Yeah? Here, the example on different weight, there are significant, as mentioned, significant difference between using heavy spoon and light spoons. Yeah, like the plastic one and the stainless steel one. Spoon weight affect participant perceptions of yogurt quality. So when, for example, when you hold a drinks, also you are using the plastic cup and you are using a mug, it's always also different in your perceptions. The sample size affects also the intensity and score. It is very important to have a good sample portion. Yeah. It's better, as mentioned, it would be better as real as possible, but when it cannot be, so the sample can be not too small, yeah, but it can be as here normal size in the mouth for our consumption. In general, at least 30 grams and 50 ml per drink, but it is in general. But as develop sensory evaluations improvement, yeah, so it would be better the real sample, yeah, the real sample size. It would be very good, yeah, to have the sample is
Any questions until this far? And about the carrier, it's the carrier, for example, that you cannot eat directly the sample, like apa ya, misalnya contohnya nggak bisa langsung mengkonsumsi kecap ya. Biasanya kecap itu digunakan sebagai cocolan. Nah ini kita bisa gunakan carrier, carriernya misalnya tahu, so we can use tahu, or whenever the sample is too bitter, ya we can use agar-agar ya, agar-agarnya netral, atau misalnya apalagi ya yang membutuhkan carrier. Nah ketika misalnya sampelnya memang terbiasa dengan carrier ya, bukan sebagai sampel yang dikonsumsi secara langsung, atau misalnya sebagai contoh dilution, misalnya non dairy creamer, kan kita jarang minum dairy creamer ya, tetapi kita gunakan non dairy creamer misalnya dalam teh atau dalam kopi. Nah seperti itu. Jadi tapi yang lainnya harus sama, berarti perbedaannya hanya dari jenis non dairy creamernya saja. That would be called as a carrier or dilution. Atau apalagi ya, misalnya flavor, ketika ada flavor perbedaannya sama-sama flavor mangga ya, tetapi berbeda, satu mangga muda, satu mangga, kan nggak bisa langsung, harus dalam minuman bisa aplikasinya. So we can use a dilution as a carrier for the type of the flavor. Here, as mentioned, flavor compounds, spices require dilution, so it can be also using carrier. The standard or the rules of the carrier, of course, it will be difficult because it's actually it bring some of other flavor, yeah, not producing any other flavor that will cause an error. But sometimes it will be difficult. For example, ketika menggunakan kecap dengan tahu sebagai cocolannya, kan tetap aja ada flavor baru dari tahunya ya. Nah seperti itu. Memang agak susah untuk sampai benar-benar zero influence. Ya. Atau ketika menggunakan kecap tersebut dalam nasi goreng, ya, tergantung target penggunaannya. Seperti itu kan carriernya nasinya ya, pasti memberikan efek taste yang berbeda juga dengan kecapnya sendiri. Ini juga pastry for pie filling, ketika misalnya pie fillingnya berbeda-beda, digunakan pastry sebagai carriernya, atau cake for icing sugar, it should be handling natural ya. Nah ini kalau misalnya bisa, ketika kecap juga bisa dilakukan 2 kali, yaitu menggunakan carrier ataupun tidak, ya langsung misalnya kecapnya diinikan untuk melihat perbedaan tadi reliability-nya dari panelis, terutama ya. It is recommended to do both with or without, with and without a carrier. Until this far, is there any question? Please raise hands, yeah, or you can ask directly.
Any question? No question, sir. Okay, I took some of the drink. Yeah. So I remember also when doing the research on, you know, the single origin. Yeah, single origin is one of the now is becoming everyone claiming single origin, terutama untuk kopi ya. Single origin misalnya Arabica Edrekang atau Arabica Kalos atau Arabica Toraja Kalosi, Arabica mana lagi ya Sidikalang atau Arabica Lintong ya atau Arabica Gayo misalnya single originnya tersebut ya. Sekarang kan lagi ngetren tuh di Indonesia dengan geographical index. Nah, pada saat itu ada mahasiswa yang melakukan penelitian using not the coffee but the chocolate. So chocolate is coming from single origin as well. Like Japa Criollo ya, di mana coklatnya tersebut berasal dari perkebunan di Jawa ya. Terus ada juga yang dari Nusa Tenggara coklatnya sama yang dari Bali ya. Terus juga coklat yang dari Aceh. Nah itu diujikan menggunakan carrier-nya itu susu UHT. So both using carrier and without carrier. Because it's we want to map ya karena pengennya mapping dulu. Jadi ketika menggunakan coklat langsung ternyata karena coklatnya itu masih utuh ya sebagai coklat belum dikasih flavor tambahan, belum dikasih yang lainnya, tapi sebagai cocoa powder langsung gitu ya. Jadi pas dicobakan di dilution, ya, using dilution directly chocolate powder is too bitter. The panelists can really difficult to accept the single origin chocolate or single origin cocoa powder. So we decided to change, not using the dilution water, but using the UHT. Jadi menggunakan susu UHT, ya susu UHT-nya tentunya yang plain atau yang putih biasa tanpa ada rasa, jadi digunakan sebagai carrier. So sometimes, as mentioned, it would be good to have both, try using both. When it is difficult using without carrier, ya tanpa carrier kan tadi susah tuh hanya dilution air saja, ternyata kurang begitu bagus hasilnya ya. Apanya tidak bisa dibedakan, rata-ratanya sama-sama pahit aja gitu. Ya untuk apa gitu kan kalau misalnya seperti itu gitu. Nah akhirnya dicoba diubah dengan menggunakan UHT dan berhasil. Nah itu pengalaman dari penelitian kakak kelas yang menggunakan carrier tadi ya. So there are still many problems ya during the sensory, also with carrier or without carrier. Juga ada yang melakukan penelitian perbedaan kecap ya, kecap di Indonesia kan banyak banget tuh. Ada kecap Bango, kecap ABC, kecap apalagi ya Indofood, kecap tradisional juga ada, misalnya kecap manis ya. Nah itu dicoba digunakan di dalam satu misalnya kecapnya sebagai cocolan, satu lagi kecapnya sebagai untuk tambahan nasi goreng. Ternyata memang ketika menggunakan kecap tradisional ada salah satu karakter yang tidak bisa dimimikan oleh kecap-kecap ini ya, kecap-kecap modern, misalnya kecap Bango sama kecap ABC atau kecap Indofood gitu. Nah, keunikan-keunikan tersebut ternyata menjadi perbedaan bahwa ketika panelis konsumen memberitakannya menggunakan kecap tradisional, ini seperti aroma nasi goreng yang ada di kaki lima. Nah, jadi agak sedikit berbeda karena memang kenyataannya kaki lima menggunakan rata-rata kecap tradisional ya, kecuali yang di perkotaan mungkin banyak menggunakan kecap-kecap yang sudah modern gitu ya. Maksudnya bukan modern, kecap-kecap yang tadi yang Bango atau ABC atau Indofood yang terbiasa. Tapi rata-rata di vendor kaki lima tuh kenapa lebih senang menggunakan kecap tradisional yang mereknya misalnya Badak atau apalagi ya di Bogor itu ya. Macam-macam tuh ada kecap tradisional karena mereka senang ada karameliknya tuh dominan di situ ya di tradisional kecap. Jadi ada gula merahnya itu juga lebih kerasa gitu.
So it depends on the consumer you use, whether it is a trained panelist, whether it is consumer panelist, sometimes result in a different perceptions in the jadi ketika mapping kadang berbeda ya, tetapi berbeda kalau kesukaan ini tidak bisa menggunakan panelis terlatih karena ini ada unsur hedoniknya, sehingga rata-rata kalau kesukaan menggunakan panelisnya adalah panelis konsumen. Tergantung tujuannya tadi. Okay, so that's about the carrier. The serving temperature, of course, all the sample have to be the same temperature. Ya, kadang ada temperatur adaptasi juga dibiarkan ketika misalnya sama-sama baru keluar dari kulkas misalnya. Kalau mau dikonsumsi juga kan nggak bisa langsung, jadi ada waktu untuk adaptasinya 5 sampai 10 menit ya agar bisa disajikan misalnya bisa langsung dikonsumsi. Ya, jadi ada temperaturnya harus disesuaikan waktu. Kalau 5 menit setelah keluar dari kulkas 5 menit semuanya, tidak bisa misalnya terbiasa menggunakan dikonsumsinya dingin. Tapi kan harus ada adaptasi dulu dengan suhu ruang. Nah, kadang itu juga diatur 5 menit keluar dari temperatur. Kalau suhu ruang kayak gitu ya kan tentunya diatur ya, semuanya harus sama. Samples number, as mentioned, we are using 3-digit code and always different numbering system ya. Jadi banyak dilakukan sampelnya tersebut, tapi kalian harus tahu kodenya, jangan sampai lupa ya pada saat penomoran 3-digit code tadi. Ini sampel reference tentunya tergantung dari yang digunakan, apakah sebagai standar atau tidak, atau misalnya sampel reference for the company or not. It would be also depends on the type of the sensory evaluation you are using. Ini tabel bilangan acak ya, ini sudah belajar mungkin di praktikum. Jadi ketika di sini diambil tinggal ditarik aja terus gitu sampai ujung. Nah itu yang kita gunakan. Ini bisa, you can also generate with 3-digit code ya, menggunakan aplikasi di komputer ya. Kalau misalnya ini bisa menggunakan aplikasi di komputer untuk generate 3-digit code. Tahu ya, untuk 3-digit code aplikasi di komputer, dicoba ya, 3-digit code random number, bisa di-download. Sample sequence, nah ini harus berbeda-beda tergantung dari jenis ininya ya. Jadi ke semua panelis harusnya penyajiannya berbeda-beda agar tidak ada expectation error bagi panelis. Ini naturalizer tentunya penting. Yeah, one of the most important part also in sensory evaluation is a naturalizer. So it depends on the type of the sample. It can be neutral gel, ya, bisa menggunakan misalnya Nutrijel plain, ya jangan ditambahin gula, tapi jadi langsung Nutrigelnya saja karena takutnya kalau ditambahin gula malah menambah rasa, atau neutral crackers, ya bukan salted crackers tapi neutral crackers. Ya untuk sampel PET ya misalnya sampelnya warm water, warm tea, it can be done as well, or to reduce the fat we can use also orange juice or apples ya. Ini bisa digunakan ya, asal jangan terlalu manis ya. Ini sampel with high tannins ya. Ini kita bisa menggunakan protein misalnya tadi berbasis Nutrijel, ini kan gelatin ya sebenarnya Nutrijel tersebut, bisa diambil sebagai netral. Ada off flavor dari fish misalnya ya, dengan kadang ini juga mengganggu ya, misalnya oleh sebab itu disegarkan lagi ya aromanya ya dengan sesuatu misalnya aroma-aroma lemon atau segala macam ya untuk penetralizing aroma. Ini netral tapi harus sama ya tentunya neutralizing agentnya. Air juga tentunya harus disediakan sebagai neutralizing agent. Tadi warnanya harus sama, lebih baik plain tadi sebagai neutralizer. Apa lagi ya?
Nah, sekarang udah masuk ke instruction. Instruction have to be as clear as possible. Jadi pada saat membuat instruksi pengujian itu, kalau bisa sih simple tetapi mudah dipahami, gitu ya. Bahwa jangan sampai ini kan si panelisnya, ya, membingungkan panelisnya atau ambigu. Ini ketika ada swallowing and expectorant, ya maksudnya dikeluarkan lagi atau dimuntahkan lagi, harus juga jelas ya di kemana dimuntahkannya, harus disiapkan semua peralatannya di situ. Waktu atau jam, timing of the sensory test, it could be 8 after sarapannya jam 7, berarti kita bisa melakukannya sekitar jam 8, atau sarapannya kurang dari jam 7, jam 8, atau jam 9, kadang jam 10 sampai jam 11, itu juga bisa ya, dimulai jam 9 lebih tepatnya sih, sampai jam 10, kalau siang misalnya jam 2 sampai jam 4 setelah makan siang. Karena kalau jam 1 misalnya karena masih terlalu kenyang. Avoid feeding time tadi, waktu makan siang atau waktu makan pagi. Nah, makanya lebih baik jam 9 sampai jam 11. Pak, tapi kalau ada yang brunch, ya panelisnya nggak usah ikutan. Berarti ya kalau misalnya dianya melakukan brunch. Kuesioner, nah ini kadang kuesioner ini penting untuk adanya validasi sama reliabilitas tes. Jadi harus diuji terlebih dahulu. Ya, yang berikutnya tergantung better sih close response question, jadi ada pilihannya, ini lebih memudahkan bagi panelis. Any question? Ada yang ditanyakan untuk panelis belum ya, ini untuk sampel dan laboratori jadi. Nah, untuk membantu panelis, alangkah lebih baiknya kalau kalian mau melakukan penelitian dibikin flavor wheel seperti ini ya. It would be good to have a flavor wheel of your sample after FGD. Ada yang akan ditanyakan? It's clear for me, sir. Oke ya. Untuk panelis sudah jelas, tapi masih diingat bahwa tidak harus dilakukan di laboratorium, tetapi bisa dilakukan di tempat lain. Tetapi ingat standar-standarnya bahwa si panelisnya tidak alergi, tentunya dari screening terlebih dahulu ya. When you do in central location test in the mall, you have to ask, do you have an allergy or not, or something like that to the sample that you present. Or are you using this type of food, or so there are questionnaire for screening of the panelists still have to be done before running the sensory test. Sir, Ya, silakan. I want to ask, the screening is only for allergic or is include physical condition, like maybe the panelist is ill or some kind like that, because when we ill we lost our sense and feel Benar, jadi semuanya ya. So it's everything actually. So the screening you can ask whether healthy or not, because whether flu or whether having some psychological problem, it could be also one of the screening. Tapi itu yang saya maksudkan adalah secara umum ya. Jadi sebetulnya harus ditanyakan apakah sakit atau tidak. Terus apakah mengalami gangguan, misalnya ya kenyataannya sedang sedih,
ya, atau terlalu bahagia, itu juga tidak bisa. Atau misalnya sangat histeris ketika ada sampel coklat, suka banget gue cuman itu juga nggak bisa sebagai panelis. Jadi histeria terhadap produknya atau benar-benar sangat suka terhadap produknya itu juga tidak bisa ya kategori produknya. Atau misalnya membenci, saya nggak mau gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada alergi, nggak sehat, tapi membenci banget terhadap produknya. Jadi ada permasalahan dengan dirinya, membenci produk itu juga nggak bisa. Jadi tidak hanya itu, atau misalnya lagi apa putus cinta ya, misalnya dia sedang mengalami kesedihan juga nggak bisa. Jadi harus ditanyakan terlebih dahulu kondisinya, kondisi kejiwaannya, kondisi mentalnya, tadi kondisi fisiknya itu harus ditanyakan. Jadi tidak semua main langsung tarik, oh udah jadi panelis gitu. Nah di situ yang banyak mengakibatkan bias, karena kadang juga ada yang nggak mau ngomong gitu kalau dianya sedang mengalami tadi ya sedih atau segala macam gitu. Jadi berusaha. Nah itu yang harusnya juga kita screening juga ya, tidak bisa semua orang jadi panelis ketika misalnya di central location test atau home use test tadi ya. Kenapa misalnya tadi sekarang berkembangnya banyak ke yang home use test atau terutama home use test ya di masa pandemi ini, karena kenyataannya kalau di laboratorium dikritik bahwa di laboratorium tersebut adalah tidak sesuai dengan kondisi real asli penggunaannya. Banyak yang mengalami pengurangan nilai kesukaan, sebagai contoh adalah functional yogurt misalnya, ketika dilakukan di laboratorium, itu nilainya jauh lebih rendah. Karena mungkin pada saat pencicipannya kan hanya 30 gram tadi ya, untuk solid sample itu 30 gram, jadi pencicipannya sedikit, sedangkan ketika dilakukan di rumah, dia mendapatkan satu sampel utuh. Satu sampel utuh, jadi dia nikmatin, ternyata kan cukup mengenyangkan juga dengan functional yogurt tadi ya, yogurtnya yang untuk kesehatan tersebut juga bisa dinikmati. Nah itu yang banyak sekarang mendapatkan kritik, why shifting from the laboratory to home use test, because now is the real situation during the COVID movement. There are so many also for the artisan, misalnya untuk produk-produk kulineri ya, untuk produk gastronomi atau molekuler gastronomi, artisan food ya, it would be not. Jadi karena ini berbeda ya, sampelnya itu bukan misalnya tidak seperti yang kita umumnya seragam misalnya kalau di food fair. Nah ini banyak menggunakan home use test seperti itu ya zaman sekarang ya. Karena memang zaman sekarang seperti yang kemarin disampaikan bahwa kesukaan saja tidak cukup gitu ya. Jadi hanya karena suka tidak cukup, bahwa food product development zaman sekarang tidak mencari kesukaannya saja, tetapi changing from the liking into loving the product. Loving the product berarti harus ada experience. Nah, untuk menimbulkan experience dengan produknya tentunya interaksinya harus lebih lama gitu dengan produknya. Makanya home use test is much more reliable for some certain product. Bukan berarti semuanya harus dilakukan di rumah ya, tetapi pergeseran tadi satu karena COVID, yang kedua tadi adanya kritik-kritik mengenai terutama untuk functional food, kenapa nilainya harus selalu lebih rendah ketika menggunakan laboratori gitu, karena ya tingkat kemanisannya aja berbeda ya, yang namanya functional seperti itu kan reduce sugar atau low sugar atau no sugar, taste-nya sometimes tasteless, but when you ate at home while enjoying, because most of the food are actually, it's not only food but also food is emotion. Jadi ada unsur-unsur lain selain misalnya di laboratorium. Kalau misalnya menggunakan laboratorium tadi bukan berarti dihilangkan, itu cocok untuk QDA, quantitative descriptive analysis, but not targeted to the consumer. Kebayang ya, tapi tetap saya masih sampaikan bahwa di laboratorium juga penting ya, bukan berarti laboratorium ya udah hilangin aja gitu ya, nggak bisa, karena harus ada complementary ya. Ketika menggunakan panelis konsumen pun harus ada fingerprint yang menggunakan panelis terlatih dulu di laboratorium ya, sensori tentunya gitu.
Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi mengenai tadi ya, screeningnya harusnya lebih menyeluruh, tapi saya sampaikan hanya contohnya saja ketika punya alergi, tetapi harusnya sih menyeluruh. Bagi orang yang suka banget terhadap produknya juga nggak bisa. Aduh, saya cinta banget gitu. Nah, itu juga nggak bisa histeria terhadap salah satu produk atau kategori produknya ketika coklatnya dia sangat suka sekali ya, nggak bisa juga dijadikan panelis gitu ya. Harus yang biasa aja gitu ya. Suka suka banget enggak gitu ya. Benci juga enggak. Kebayang? Nanti mungkin untuk panelis minggu depan kita akan bahas tentang panelis. Ya. Kenapa misalnya sekarang itu yang apa? Kenapa misalnya perkembangan sensori sekarang tuh banyak larinya tuh ke arah tadi ya sudah disampaikan banyak lah. Tidak berarti perusahaan-perusahaan itu menghilangkan laboratoriumnya, bahkan menambah justru yang sudah disampaikan, bahkan menambah laboratorium karena tahu ya bahwa everything is written back to the sensory as human. Karena pada saat pengembangan produk baru, aspek misalnya aspek kimia pangan ya, oke, misalnya punya antioksidan ini, itu, it stays is useless ya ketika misalnya punya antioksidan ini berasal dari indigenous, berasal dari lokal misalnya lokal daerah ini atau segala macam. Ketika rasanya tidak enak dan tidak bisa diterima atau misalnya tidak ada efek-efek tertentu ya karena yang terpenting bukan efek kesehatannya tapi bagaimana wellness-nya si konsumen itu menerima produk tersebut ya karena disitulah functionality dari produknya ya bahwa makanan tersebut tidak hanya mutu dari segi kimia fisika atau tapi makanan juga tentunya penting untuk yang lainnya ya untuk fungsi-fungsi yang lainnya sebagai contoh bahwa dari sebuah makanan juga bisa misalnya ya untuk sebagai need state dari sebuah makanan itu sebagai tadi ya fueling atau energi ya. Ketika kita lapar ada energi and vitality dari makanan tersebut kita penting juga. Tadi health sudah, tetapi tidak cukup dari health-nya saja, tetapi bagaimana wellness dari makanan tersebut. Yang berikutnya adalah misalnya pleasure, apakah dengan memakan ini memberikan efek pleasure atau tidak gitu ya? Karena seperti disampaikan bahwa perusahaan itu sekarang mengerti bahwa food is not only just a food but it's also emotional. Bahwa the most obvious and understood emotional driver of choice ya karena kalau misalnya tidak memberikan efek kebahagiaan atau menjadikan bahagia through food misalnya atau misalnya dengan tasteless atau bisa terlalu berlebihan rasanya atau nah ini tidak bisa memberikan efek-efek tertentu ya yang berhubungan dengan emosinya gitu ya tidak berhasil juga bahkan gagal akhirnya pengembangan produk barunya. Kadang juga food kenapa dikatakan itu karakteristik makanan juga seperti disampaikan di kula pertama berbeda-beda. Ada food yang sifatnya itu connection. Because food is very important bonding agent. It has a unique ability to bring people together to create share experience ya karena kita enaknya makannya kan bersama. Misalnya kalau di rumah ngobrol dengan ibu, ngobrol dengan keluarga atau sambil telepon, sambil nonton TV gitu ya. Kalau misalnya sendiri karena it's not only about the food itself ya. Kadang juga efek-efek lainnya yang mempengaruhi atau misalnya ketika kalian sedih ya sebenarnya bukan karena enak atau tidaknya atau atribut dari makanan tersebut. Ya misalnya kalian mengkonsumsi coklat tapi bahwa si coklat itu memberikan efek comforting. Atau misalnya kalian makan ketika kesel-kesel makan bakso, tekstur baksonya tersebut atau pedasnya tersebut yang memberikan efek comforting tersebut misalnya bahwa ya mau enak nggak enak kalau ada tukang bakso lewat misalnya sudah dicobain dan itu memberikan efek comfortingnya yang karena kalian sedang sedih misalnya. Kadang juga food is traveling ya makanya
tadi ya, selain meningkatkan emotion, food is traveling. Karena sekarang rasa-rasa baru, coba lihat. Indomie misalnya, rasa mie goreng Aceh, berasa kita dibawa ke Aceh, atau misalnya barbecue, berasa kita dibawa ke Australia atau ke Eropa, atau cheese misalnya, parmesan cheese, berasa kita berada di wilayah Italia, padahal kenyataannya juga enggak. Nah, bahwa food is traveling through the flavor, adventure, we can do also ya, new flavor, fusion, types of cuisines, ya, berasa kita kemana-mana hanya dari makan. Atau misalnya makarun, misalnya yang kotak-kotak ini sekarang kan ada, aduh, sebenarnya rasanya kayak gitu-gitu aja, sama seperti kue-kue biasa, but because of the effects of emotion and identity, karena ya tadi ya, food is what define us actually. Mungkin ingat kata-kata you are what you eat, ya. Nah, itu juga sebetulnya bagian dari makanan, nggak bisa dipisahkan juga ya, bahwa food is what define us. Apa yang kita pilih memberikan karakteristik atau identity kita ya. Nah, itu juga akan berpengaruh. Nah, makanya tadi nggak cukup kalau misalnya hanya kesukaan atau di laboratorium saja. Nah, itulah maka perkembangan di dunia sensori itu betul-betul kita sendiri nggak bisa gitu catching up, karena kenyataannya seperti itu. Kegagalan makanan bukan berarti produk baru ya, bukan berarti makanan yang nggak enak, tetapi gara-gara dia tidak menyentuh. Mungkin kemarin sudah belajar juga di sensorial marketing ya, bahwa there are certain other things, only the taste. Untuk taste ketika enak ya speak to yourself ya, seperti kata kemarin Belinda, bahwa rasa juga bukan berarti tidak penting, tetapi coba kita pikirkan message apa yang mau kita sampaikan melalui makanan yang kita bikin misalnya, atau produk-produk tadi. Karena semua bagian-bagian itu harus kita sentuh di zaman sekarang. Gak bisa kita hanya menyukai saja gitu. It's long overdue ya. Kalau hanya kita suka aja nggak cukup untuk berhasil si produk tersebut. Makanya ketika melihat minuman mungkin ya, minuman-minuman baru sebagai contoh adalah teh dalam kemasan, meskipun sudah jenuh tetap aja muncul yang baru, ada juga yang mati. Teh dalam kemasan, coba perhatiin ya. Minuman teh dalam kemasan aja. Yang baru berdatangan, yang ini juga ya hilang. Ada juga yang dibenci, misalnya yang kemarin contoh adalah New ya, yang sudah saya sampaikan, New Milk Tea itu ada yang membenci juga banyak yang respon. Padahal itu sudah melalui pengujian-pengujian yang panjang. Hanya sayang tidak melibatkan loyal customer-nya tadi. Nah, inilah pentingnya kenyataan. Mungkin saya sampaikan lagi bahwa pengujian customer itu sangat penting, karena netizen zaman sekarang ya seenaknya aja bicara misalnya. Nah, itu mungkin yang sudah saya sampaikan di yang pertama. Contoh-contoh lainnya ada ya, di mana sekarang Aqua juga sudah mulai goyah. Dia pangsa pasar Aqua ini sudah mulai goyah. Dia oleh Le Minerale, oleh produk-produk yang lainnya. Bukan berarti Aqua tersebut, tapi lihat yang lain, kemasan packagingnya memberikan efek trust lebih dibandingkan dengan Aqua. Ya, bahwa yang kita beli air minum, apa sih rasa air minum? Coba, kalau misalnya kita pikir. Tetapi Le Minerale, dari kemasannya saja, kita percaya gitu. Sudah memberikan trust terhadap si Le Minerale tersebut. Bukan berarti Aqua kita tidak trust ya, tetapi tidak ada apa ya, sense attachment-nya lagi gitu dengan Aqua tersebut. Mungkin tagline Aqua-nya harus dirubah. Kita ingat ya di kepala kita Aqua, tetapi pada saat datang ke misalnya ke Indomaret atau kita di jalan, apa yang kita beli, kita sudah tidak loyal lagi terhadap satu brand itu, karena yang lain lebih memberikan efek trust yang lebih ya. Ada misalnya produk-produk lainnya yang juga memberikan kepercayaan lebih, karena meskipun rasanya sama-sama air putih gitu ya, rasa air putih kayak gimana sih gitu, tapi ternyata dari segi packaging trust-nya berbeda-beda. Nah, itu bahwa tadi kesukaan saja, kalau misalnya berdasarkan sensori di lab ya nggak bisa, mereka cuma icip-icip airnya saja ya, airnya ya air kayak gitu aja, coba gimana
Nah, itu yang saya maksud kenapa pentingnya ini sensori. Pak, apakah dengan seperti itu dibuang saja tuh laboratorium? Nggak bisa. Tetap dia yang bisa membedakan mineral-mineral di dalam aqua kristalin, terus le minerale itu harus panelis terlatih dan harus menggunakan laboratorium juga. Tetapi ketika pengembangannya, bagaimana dengan konsep kemasannya, bagaimana konsep warna kemasannya, itu harus menggunakan analis konsumen. Gitu. Sampai sini setidaknya ya paham ya perkembangannya. Kenyataannya memang kita tidak bisa keeping up ya dengan perkembangan sensori yang cepat, tetapi at least we know the basic gitu ya. We can do some more better, bahwa laboratorium itu penting tetap, tetapi juga grab apa informasi dari konsumen juga penting. Karena food is not only just food, it's not only about chemistry, but it's also the emotion. Tadi need state-nya ada di situ ya, bahwa makanan tadi memberikan segala macam. Mungkin satu lagi yang perlu disampaikan, bahwa makanan selain tadi untuk health, untuk menjaga kesehatan kita, vitality, energi kita, kadang juga food is passion. Ya, food is type of passion. Maksudnya passion itu clothes ya, seperti model fashion atau segala macam, ya itu juga kekinian ya. Kadang kita kejar berbagai macam-macam target produk kekinian ya, bahwa food is a new kind of fashion ya. The marriage between pop culture misalnya sama makanan itu nggak bisa. Makanan yang baru tetap kita akan pengen tahu ya, makanan-makanan Korea muda datang karena kita juga obses terhadap Korean culture-nya ya. Food trends-nya pada datang misalnya makanan-makanan Korea, karena tadi dengan adanya relevance atau kekinian tadi, new kind of fashion, ini juga bisa membawa ke traveling. Mungkin kita belum ke Korea, mungkin bagi kalian kelas internasional mudah gitu ya ke Korea. Tapi bagi yang lain ya, bahwa dengan makanan ini memberikan patience and traveling, it is important as well. Ya. Kadang juga kita publish foto-foto makanan di dalam Instagram atau ini juga ya salah satu bagian dari that food is a new passion. So food is mostly everything ya. It's not only about the food chemistry. Aturannya kayak gini, ini chemistry-nya. Apakah misalnya itu menjamin ketika keluar dari pabrik bahwa produk itu akan berhasil? Belum tentu ya. Karena misalnya sangat berpengaruh tagline tadi ya, bagaimana memperoleh trust. Dari segi packagingnya saja bisa memberikan trust. Karena ini packagingnya saja loh, tapi dengan packaging aja bahwa produk ini murah, dari weight of the packaging, it give you a trust. Tekstur dari packagingnya, it give you also some kind of emotion. It cannot be, makanya zaman sekarang kalau tes uji sensor itu hanya suka atau tidak, agak suka, agak tidak suka. Hello, gitu. It's not only that, but we want to cover. Kenapa misalnya ini tuh apa? Karena sekarang sadar bahwa memang uji sensor ini berawal di develop oleh food scientist, ya. Berawal dari ahli-ahli ilmu pangan dan teknologi pangan. Tapi mereka berawal dari hard science. Hard science itu maksudnya mereka berawal dari kekakuan. Mungkin dari food engineering segala macam, terlalu kaku, terlalu rigid dengan numerik, terlalu rigid dengan angka. Kenyataannya di pasaran, we cannot just rigid to the numerical count, ya, bahwa segala sesuatunya mesti dinumerikan. Nah, memang iya kalau untuk pengukuran ya, tetapi kenyataannya bahwa sekarang bergerak sampai ke efek psikologi tadi, is true, ya, bahwa food is emotion, is need state of emotional state. Sometimes give you pleasure, comforting tadi ya, nggak peduli enak atau tidaknya, but as long as it's make you, it's a connections between human and food ya, makanya ada yang mengalami tadi disorder misalnya hubungannya dengan, nah itu harus bagus tentunya ya hubungannya dengan makanan. Tapi itulah dasar-dasar kenapa perkembangan sensori itu jauh lebih meningkat. Meskipun di awalnya dari hard science tadi, dari food technology tadi, tapi kenyataannya sekarang we cannot just talk about the texture. Nah, misal teksturnya, ini kekerasannya segini dari segi fisiknya saja tidak bisa.
Tapi apakah itu penting? Penting ya untuk penyamaan kualitasnya, ya untuk kesamaan kualitasnya penting. Ya. Tetapi karena siapa yang bisa menjamin misalnya BRICS-nya sama atau segala macamnya sama, ya kecuali kita. Tetapi alangkah lebih baiknya digabungkan dengan ilmu-ilmu lainnya tadi. Ya. Nah, makanya mungkin perkembangan untuk kimia pangan ya di situ-situ aja gitu. Tambah antioksidan ke situ. Ya susah juga kalau menguji karena makanan itu bukan obat, gitu misalnya. Ketika langsung diberikan makanan ini langsung sehat, hello gitu ya nggak bisa gitu. Ya. Karena butuh certain time gitu ya bahwa makanan itu bukan obat juga. Kalau obat kan dosis yang memberikan efek, misalnya ketika sakit kepala dikasih paracetamol ya seberapa banyak paracetamol. Tapi kalau makanan kan nggak bisa efeknya seperti itu langsung direct gitu. Nah, karena makanan itu bukan obat ya, makanan. Meskipun diklaim sebagai wah ini anti aging, anti segala macam, anti kanker, ya belum tentu juga bisa menyembuhkan kanker secara langsung. Makanya pengujiannya hanya sebatas lab juga hanya sebatas in vitro saja, mungkin nanti kenal ya in vitro uji antioksidan. Tidak bisa menunjukkan antioksidan aslinya karena pada saat mengkonsumsi ada faktor-faktor lain. Kita makanlah yang ini, kita makan yang itu, kita makan tidak hanya satu jenis saja. Gitu ya. Okay, I think it's enough. When I talk too much, I'm sorry for that, but I just want to make a little bit a new vision ya bahwa penting memikirkan hal-hal tadi dalam pengembangan produk baru gitu. Jadi tidak hanya dipikirkan, aduh ini food chemistry-nya gimana, aduh ini ininya gimana gitu ya. It's not always only about the attributes ya, physical and chemical attribute, but also it's more than that. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup ya. We meet again next week on good sensory practices on the panelists. Yeah. Selamat weekend lagi ya. Udah mau weekendan lagi, baru libur udah weekend lagi. Yeah, don't forget to be happy ya. Jangan terlalu tenggelam dalam tugas-tugas gitu ya. Nah ini mah hanya berbagi saja. Pas ketika ditanya teman-teman satu angkatan kan kemarin ya ada teman juga satu angkatan tuh yang bekerja di Singapura ya, sudah lama di Singapura. Backgroundnya teknologi pangan ya, tapi lama-kelamaan karirnya sukses di marketing ya, dan bekerjanya di Singapura yang kemarin sudah disampaikan. Itu namanya Helen. Ya bahwa kalau misalnya bercerita bersama teman-teman nih, teman-teman satu angkatan, karena kami mah belum ada pandemi ya, maksudnya masanya tidak ada pandemi sama sekali, jadi hampir tiap hari itu nge-lab aja kerjaannya, hampir tiap hari semester, mulai dari semester 3 setelah TPB itu ya udah langsung ribet, karena dulu mata kuliahnya lebih banyak ya. Dulu mata kuliahnya itu bisa sampai 160 zaman saya, kebayang 160 ya. Sekarang mungkin 144 ya karena ada perubahan tadi. Kalau dulu tuh hampir tiap hari tuh nge-lab aja, tiap hari nge-lab, dan laporannya kebayang masih tulis tangan gitu. Aduh, gempor gitu ya tangan, mencari laporan. Terus ketika ditanyakan, apa kesan dari kesan kuliah di teknologi pangan, ya zaman dulu ya, ini berbeda dengan zaman sekarang. Kata mereka, kuliah di teknologi pangan betul-betul merenggut masa muda. Ya, jadi merenggut masa muda menurut teman-teman. Tapi setelahnya dampaknya ketika mereka memasuki dunianya, it's so easy gitu ya. Jadi setelah dia memasuki dunia kerja, dunia kerja jauh lebih santai dibandingkan dunia di kampus. Jadi mereka terbiasa dengan kesulitan-kesulitan ketika di kampus. Once they get into the work, ya, sehingga mereka easy to adjust gitu, bahwa dunia kerja ternyata jauh lebih santai dibandingkan dengan dunia. Hanya permasalahannya adalah relationship with the kolega, misalnya dengan koleganya bagaimana. Nah itu yang terpenting. Makanya kemarin disampaikan
jangan sampai kita melupakan ya unsur-unsur tadi ya, unsur-unsur kemanusiaan kitanya, karena tenggelam dengan tugas-tugas tadi ya. Jadi pada saat bekerja justru tadi kesulitan tadi memudahkan ketika di pekerjaan, karena kita sudah terbiasa di drill. Ini tugas, ini laporan, ini dudet, ini dudet. Ketika ada dudet itu santai aja. Karena dudetnya tidak seperti laporan di teknologi PAN. Besok dikumpulkan, minggu depan dikumpulkan. Dudet kerjaan misalnya kayak saya sebagai R&D, 2 tahun dudetnya aja. Ya mau gimana 2 tahun ya sudah. Bingung kita mau ngapain lagi, orang 2 tahun kok. Sampai launchingnya itu 2 tahun gitu ya. Sudah jadi create sendiri, creativity sendiri. Nah, so that's the difference ya. Why? Jadi jangan takut meskipun sekarang terbiasa dengan tugas-tugas, you'll be enjoy because ketika misalnya setelah lulus merasakan manfaat dari tadi ya, bisa terasa manfaatnya bahwa di dunia kerja itu kita terbiasa dengan tadi dudet pada saat kerja akan menjadi gampang. Nah, itu yang menjadi penyemangat kalian mungkinnya bahwa tidak apa-apa ketika misalnya sekarang susah, nanti pas dunia kerja akan lebih gampang lagi ya untuk unggul dan bisa lebih baik itu karena sudah ditempa di kampus gitu ya, sudah terbiasa dengan dudet-dudet tadi. Oke ya, oh iya satu lagi, tidak jadi mata kuliah P4-nya tadi yang tanggal 27 ya, 27 dijadikan webinar dengan IMETEPA, tetapi untuk kuliah dosen tamunya dapatnya dari food irradiation ya, food irradiation betul-betul dari Batan ya. Nanti akan ada informasi untuk principle of food processing, kuliahnya itu dari orang Batan ya, dari badan teknologi nuklir nasional ya Batan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank you, wabarakatuh. sir. Thank you, sir. Oke.